السلام عليكم الزلفلون، رانا في مدينة أبيان. سامحونا يا خوا 1h15 دو روتار. الله غالب طريق اونكومبري، تقول رانا في الجزائر العاصمة ولا رانا خلعت. اي اون بلوس الحال كاع نقلب، راكم تشوفوا الساعة كنا مع سميشة دروك واحد النوطة حد الساعة. اي فوالا رانا مع لي جون، راكم تشوفوا لي جون قارعوا لي يعطيهم الصحة، لي جون الجيريان. جو في vous les montrer. وكاينين راحوا مساكين باسكو ils ont eu marre d'attendre et je les comprends et je m'en excuse. الزول السلام، واش راك؟ بيان الحمد لله. كي سماك الله؟ عميروش. عميروش مشرفين مشرفين. Vous faites quoi? Vous travaillez تخدم ولا تقرا هنايا؟ Je suis étudiant en master 1 en électronique et automatisme. الله يبارك الله يبارك. وفي البلاد ما كانش هذه ديسيبلين؟ Si كاينه بصح c'est dur. Pour C'est après, dur. pour l'insertion en milieu industriel, c'est dur. Et le niveau, c'est le même niveau ولا شويه هابط هنا ولا هابط لهيه؟ Il est un peu plus élevé ici, oui. Ici un peu plus Oui. élevé. Ouais. شحال 10%, 50%, 50%? Pas de beaucoup, mais quand même, il y a une différence, on va dire notable, oui. نوتابل. Ouais. D'accord. ربي ان شاء الله شويه شاء الله، تسكن البلاد والله، ويكون عندنا s'accroche. مستوى كيف كيف. S'accroche. الله يبارك الله يبارك عميروش. جون هوم Salam اهلا. alaikum, Ramadan, étudiant en droit ici à Amiens. الله يبارك Voilà, on vous soutient, رانا معك. يعطيك الصحة. القانون ما كاش في الجامعة الجزائر؟ لا كاين انا جو سوي ديجا ديبلومي في الجزائر. الله يبارك. اون كونتينيو زيتي تاعنا هنا ان شاء إيه، الله باش بور ابري ان شاء الله نعاودو نولو للجزائر. ساولدين كايني واقيلا. واش المستوى؟ عندي انا راني نقرا ال 3 تروازيام اني دو دروا بوبليك. الله يبارك. الله يبارك. سابوا الفوق. هكاك شويه بدلنا شويه ويحيى وسلال. ان شاء الله. بحول الله. اهلا. Ça va? صافا الحمد لله. انتم Ouais, ça va très bien. vous appelez comment? Ben, Boussat, ben, Parfait. on est, c'est la même chose que mon ami. Ben, on fait un master en automatique. Donc, on est venu ici, ça fait 1 an. Et ben, voilà. الله يبارك. Ben, on est avec vous. J'espère que vous allez aller loin, quoi. Avec vous. انا tout seul je pourrais rien faire. وحدي ما Ben, نقدر avec ندير nous, والو. bien sûr. On vous soutient quand même. On est là pour vous soutenir. J'espère que ان شاء الله vous allez يعطيكم loin, الصحة. quoi. لو كان سي vous êtes là، لو كان انتم راكم هنا ويحيى وسلال وهذوك 40 سراق ما يقدروا يديروا والو. Ben, بصح لو كان راني وحدي ما ندير فيها والو. Ça fait ben, voilà, on plaisir. vous a attendu quand même une petite heure. Plus que ça. Et je vous en remercie et je tiens à m'en excuser devant vous et devant les Algériens qui nous ont attendus ici Ouais, et qui sont ceux partis qui aussi, vont. ouais. Voilà. En tout cas, je leur présente toutes mes excuses. J'essaie de courir, j'essaie d'aller partout, j'essaie de régler des problèmes au consulat, à les cartes de vote. شفتوا في اللايف باللي ما بغاوش يعطوا les numéros de carte de vote afin de remplir هذوك الاستمارات. Donc c'est pas facile, mais لقنا شويه صبر et c'est vrai que c'est très très compliqué. Ben, courage. لازم لي زالجيريان ثاني Merci يصبروا ويدوا فيغ واش لازم عليهم وخلاص. سي سون بور كو رشيد نكاز يكون يكون معاهم يفو يكملوا خلاص سي تو. ان شاء الله. يفو فار سي صا هذه هي سي كيما يقولوا ان كومبا بوليتيك لازم يتبعوه ثاني. اذا عليه هو يدوا يروح يفوتي سي تو. Il n'est pas obligé, mais s'il veut un changement الحالي يروح. Tout à fait, c'est un acte volontaire, un acte de liberté. سي ان دروا وحب يديروا ما حبش يديروا il n'est pas obligé. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. عندي سؤال. Comment ça se fait que c'est propre ici وفي البلاد c'est pas propre؟ هذيك انا ما لحقت والو، راكم تشوفوا بعينيكم. تروتوار كي داير ما شاء الله. Attends, je fais le tour d'abord. Je fais le tour بالك تقولوا راني. لا دوك هذا الكاتدرال كيما تاع بوشواري بيغبيو بزاف الرمز المسيحيين. احنا ما حتى مشكل بصح شفنا باللي يبغوا بزاف الرمز تاع المسيحيين. احنا اون اوفير سورتو. راكم تشوفوا تو تي بروبر سي انكرويابل. تقول هذه بلاد مسلمه ماشي الجزائر، هذه اللي ما فهمناهاش. ما يقول لها فينيس دو نور. لا فينيس دو نور ما شاء الله. شوفوا الجامع تاع كي داير. parmi les plus grandes cathédrales. كاتدرال شوفوا الجامع تاعهم كي داير. شوفوا الجامع تاع المسيحيين صح نظيف. رانا باغيين باللي كاع الجوامع تاع الجزائر وكاع الطرقان تاع الجزائر يكونوا هكاك نظاف كيما هاك تو بروب تو سوبر. تروطوار مسقم ما كان لا حفير لا والو. يا با دو ترو تو تي نيكال. كل حاجه في بلاصتها. تقول هذو هما المسلمين يا الشعب الجزائري. وقتاش الجزائر تكون كيما هاك؟ وقتاش؟ هذا ماشي مشكل تاع الدوله ولا تاع النظام، هذا مشكل تاع انساني. سي ان بروبليم دي سيتويان تاع مواطنين جزائريين باه يعني ما يطيشوش كل شيء يعني في الشوارع. فوالا تربي يعني تربيه في الدار في الدار بيان سور هذيك حاجه باينه. مي تزيد ثاني في ليكول الناس يفون بروندر كونسيونس بلي لازم ينيطوايي. وهذا ما كان ما يرميش طفل صغير كي يفتح تعطيه له ان بونبون ولا شوينغوم ولا كي تشوفوا رماه في الارض باسكو هذا سي ان اكت يديرو هو هكذا سون فير اتونسيون. تقول له فوالا ما ترميش اتسيتيرا بالعقل
يتربى. En gros, il y a des mauvaises habitudes. دي موفيز ابيتود والفلنا هكذا في الجزائر سي كوم سا. ان شاء الله. وي صغير ان شاء الله. يعني مي بون درك كي تكون جوستومون لازم يكون توعيه. لازم يوعوهم باللي لا كونسيونس. لا كونسيونس يفو بروندر كونسيونس باللي لازم تنيطوايي اتسيتيرا اتسيتيرا وتبدا من روحك وتسقم ان شاء الله الجزائر باسكو علاه حنا اون فوا بلي في الجزائر يفو با مونتير لي نيطوايي يخدم. انا في الجزائر كنت نشوفهم الناس تخدم يفوت هو بالبالي مساكن تاع اسمه تاع النظافه يفوتوا بالبالي نيطوايي ومن بعد غير يروح حنا نزيدوا نرموا موراهم. دونك لو بروبليم ثاني راهو فينا شويه سي فري كو اي نون با بوكو صح اي نون با بوكو دو موان تاع لي نيطوايو ما عندهمش معنا كيما هنا اون فرونسي راك شفت انت رشيد كاين هنا اون فرونسي عندهم اسمه لي كاميون نيطوايو هذوك كاع يفوتوا سي فري ما عندناش حنايا مي كومام حنا هما هنايا ميم سي عندهم لي كاميون مي هما ثاني ما يوسخوش. كي دير باه تشري هذوك الكاميوات وسلال باع 100% تاع الغاز تاع إليزي. هذه ليك انت هذه ليك ان شاء الله. سلال باع لنا 100% تاع الغاز تاع إليزي كي ديروا باه نسيبوا دراهم باه نشروا هذوك الكاميوات باه يعني يلقوا 48 مشكل هي سي صا يفو دخل دوك انت يفو راهي نورمالمون في البروغرام تاعك حنا اون فا فوتي بور توا اذا بار اكزومبل نتايا ولا ان شاء الله تسقم لنا هذا من بعد هذا سي 1% ابري كاين بوكو دوطر كاين بروبليم تاع ترونسبور في الجزائر بروبليم تاع ترونسبور فوالا شفت لا دانيير فوا في الاسمو تاعك في البروغرام تاعك على لي ماغازان اللي تغلقوا ا 19 صح سي فري اون دوك انت فو بارلي دو لا كابيتال من بعد كي تشوف دوطر فيل زعما لي بلوس كيما بويرا فوالا بار اكزومبل اذا لا كابيتال تغلق 19 بويرا تغلق 5 سي ان بروبليم بعد نقولوا علاه ما كاش لانيماسيون ماشي كيما هنا في فرنسا هنا باغ اكزومبل تروح لباري ولا هنا في اميان سي دي فيل ما يرقدوش وعلاه باسكو لي كوميرس سون كاينين يخدموا حنا ما نخدموش سي صا هو يقول كان الكوميرسون يبدا على 7 تاع الصباح ومن بعد على 5 خلاص يعيا سي صا لو كان يدير خدام يخدم العشيه ولا يخدم في الليل كيما يديروا هنا اون فرنسا سافا كريي ثاني الخدمه لي زيتوديون اللي ما عندهمش خدمه لي زيتوديون في الجزائر ومنها يواسي الكوميرس تاعو يفا غاني اونكور بلوس دارجون سافا فير مارشي ليكونومي تاع الجزائر ان شاء الله. الوغ ماشي لوتوماتيزم هذو زيتيديون اوتوماتيزم كي ديروا لوتوماتيزم في البلاد عندي سؤال كيف ما كاش لي اسانسور في البلاد لي اسانسور هذه يشوف باللي راهم يبنوا في الباطيمات لي اسانسور ما كاش ما فهمش هذا Ça dépend le bâtiment شحال فيه في les étages. Après à partir de combien d'étages il faut mettre des ascenseurs normalement je sais pas 6 5 5 par exemple مثال عائله par exemple الشيباني ولا الشيبانيه عندهم par exemple 70 سنه كي يديروا بيطلعوا 6 étages يا بلا l'ascenseur كي يديروا C'est vrai, je suis d'accord avec vous, mais en général, في البلاد voilà, les vieux تاعنا ils sont habitués, mais après la construction, c'est en fait il y a beaucoup de gens qui demandent des logements. Il y a beaucoup de gens qui demandent des logements, donc c'est pas facile de construire à tout le monde et de construire avec les normes qu'il faut. C'est pas facile en fait de construire avec les normes qu'il faut parce que on a l'habitude de juste d'habiter n'importe quelle de n'importe quelle façon. Voilà, de n'importe quelle façon. Voilà, exactement ça. L'essentiel, on ne demande pas grand-chose, mais en fait, il faut un minimum, c'est vrai. Mais voilà. Parce que j'ai remarqué en Algérie, les ascenseurs, c'est uniquement dans les hôtels ou là dans les tours de luxe. Nous l'a fait Zer. Ça va mieux, je crois, ça va mieux. D'accord. Donc en gros, un ascenseur, c'est combien? C'est 25 000 euros, c'est à peu près 25 000, je ne sais pas exactement le prix d'un ascenseur. عليكم السلام. تاع 200 مليون. أهلا. أزل فلك واش راك بخير؟ بيان. الحمد لله مرحبا بك. لازم تجيب درابو مزيان. دير يا با بروبليم شو فيغ هنايا. دير واحده هنا. اوفير شوف حنا عندنا علم جزائري بور 48 ولايه مي الحمد لله هنا اوكان بروبليم بور ريكونيت لي زيدونتيتي كولتوريل اهلا الحمد لله وانت يا خويا كي دايره بخير مرحبا بكم مرحبا بكم هاي لا جونيس يا صافا بخير كي دايره Ben, je parle pas bien l'arabe. En français, il n'y a pas de problème. Vous en berbère, comme vous voulez, en amazigh. Normal, عادي. اللغة الرسمية, il n'y a aucun problème.
Non, mais alors, mais il y a juste le papier, quoi. Ben, il faut que ce soit une réalité, Inch'Allah. Voilà. Il faut absolument. Voilà. Et dans notre programme, في البرنامج تاعنا إن شاء الله تكون لغة رسمية en vrai, ماشي بالفو. Réel, voilà. Parce que Parce que Yahya, sur le- en faux, c'est pour de. Yahya, c'est pour de Yahya. faux. Ben, en fait, juste une mise à jour par Oui, rapport je vous en prie. à l'Algérie entière. Ben, en fait, ce que je voulais dire, que l'Algérie a raté son rendez-vous avec son histoire. Un certain 14 juin 2001. Voilà. J'espère que tu sais de quoi je parle. J'ai écrit un article dans le journal Le Voilà. Figaro en disant que la révolte kabyle était une chance pour l'Algérie. Ouais. et pour la Surtout le démocratie 14 algérienne. juin 2001. Les Algériens ont raté leur rendez-vous avec leur histoire. Parce que, ouais, 2001. Il y avait 2 millions. Parce que pour mobiliser 2 millions, maintenant, ben, c'est pas évident. Et Plus bon, on de va 2 commencer millions. بكم واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة دوكا دوكا حنايا عندنا 20 سنة إن شاء الله on est là pour 20 ans إن شاء الله كما السولدا كيما واحد عسكري يجي يروح في العسكر pendant 20 ans يلا الحمد لله الحمد لله mais vous savez Donc on vit, il y a de l'espoir. bien sûr يعطيك الصحة oui c'est vrai que l'Algérie Mais elle a non, manqué les le Algériens rendez-vous. ils sont même pas en train de dormir. Ils sont en hibernation. donc ça veut dire qu'ils peuvent se réveiller إن شاء الله Et c'est pas pour demain, monsieur. Non, c'est pas pour demain. on va commencer Ils avec sont en vous hibernation, c'est pas pour demain leur réveil. c'est pas pour demain Ouais, ils sont. C'est comme s'ils ont pris un médicament. Je sais pas. Ouais, c'est pas, c'est pas impossible. C'est pas impossible, mais c'est pas pour demain. علاش pourquoi pas Non, non, non. regardez Ah vous ben, alhamdoulilah machallah vous êtes conscient vous êtes instruit vous êtes cultivé vous avez une perspective historique inchallah علاش لا nous, Salam nous, alaikum. on a commencé avec ça. مرحبا oui Ben, si je dis nous, ben, je parle des Kabyles, mais voilà, faut pas que je parle des Kabyles. Voilà, en général. Oula, vous inquiétez pas, je filme pas. Comment allez-vous Ça va frère Merci beaucoup Yannick Sarah. C'est gentil, le plaisir est partagé. Parce qu'ils ont attendu 1h15. Yannick Sarah, vraiment c'est gentil. C'est grâce à lui. Ah, bah, c'est gentil. Il est plus patient. C'est-à-dire qu'il est plus patient que vous, c'est ça grâce à lui. Vous savoir aller comme gars. Il faut le remercier, c'est lui qui a. Je le remercie et je vous remercie. Yannick Sarah. Alors, pour réagir par rapport à ce qu'il vient de dire, qu'est-ce que vous en pensez Ben, je suis en partie d'accord avec lui, oui. Il faut un changement, je pense, radical pour. Enfin, le pays va mal, quoi. C'est ça. Qu'est-ce qui va le plus mal en Algérie واش الحاجة اللي ما تمشيش كاع في البلاد بالنسبة لكم انتم Ben, c'est à tous les niveaux, je pense. Hein. Ouais. C'est-à-dire le plus Administre- important يعني حاجة اللي C'est identitaire. Le premier problème, c'est identitaire. Identitaire. Ouais. l'Algérie est berbère d'origine il y a Et berbère, لا oui, والو. ouais. Non, il y a un problème identitaire. Alors Et expliquez-nous ce avant tout, problème. pour avancer, il faut d'abord régler le problème Ah, identitaire. dites-moi, c'est Après, quoi on le va problème avancer. identitaire Ben, Soyez précis. par rapport à la culture, par rapport aux origines, parce que beaucoup d'Algériens ils croient que voilà, l'Algérie est arabe. Non, elle n'est pas arabe, l'Algérie. Non, l'origine elle est berbère, mais Voilà. aujourd'hui elle est arabo-berbère aujourd'hui, Arabo-berbère. sur le plan culturel, aujourd'hui. Il y en a qui parlent arabe, elle est berbérophone et arabophone, aujourd'hui. L'origine de l'Algérie est berbère, il n'y a aucune contestation possible, mais aujourd'hui sur le plan de l'expression linguistique, elle est à la fois arabophone, c'est-à-dire يتكلموا باللغة العربية, et elle est aussi berbérophone, يعني يتكلموا باللغة الأمازيغية. Ça c'est une réalité aujourd'hui. Comment On l'a rendu arabe. Mais c'est Elle un n'était fait. pas avant. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, la Bretagne en France. La Bretagne, à la base, c'est un peu comme la région kabyle. Ils parlaient que breton. Mais aujourd'hui, ils parlent breton et français. Mais ils se sentent français. Il n'y a pas de. Mais c'est et bien, breton. je considère. C'est une richesse. C'est une richesse. Voilà, je considère que Oui. اللغة العربية Oui. واللغة كما قال معطوب بن الناس الله يرحمه الله يرحمه قال لك الفرنسي سي ان بوتان دو غير Oui. سي ان بوتان دو غير واش حب يقول ان بوتان دو غير معناتها حنا كي جبنا كي عندنا الفرنسي في الجزائر صافي دير ربحناه ماشي معناها حنا عندنا الفرنسي في الجزائر معناها عيب نو ربحنا هذيك لا لونغ كيما ربحنا ثاني لا لونغ عرب صافي بليزير كو نهضروا لا لونغ عرب صافي بليزير كو نهضروا الكابيل كو كاين دي شاوي ايتترا ايتترا ça mais les origines restent les origines c'est tout parce que حنا on voit بلي par exemple كي تروح les pays du Golfe هما يقولوا لنا بلي نتوما vous n'êtes pas arabe ومن بعد تجي للجزائر يقول لك حنايا on est des arabes ومن بعد حنا entre guillemets je m'excuse pour le terme on veut pas être un peuple bâtard Nous sommes des Algériens.
Voilà, des Algériens. Ça résume tout. Voilà, nous sommes des Jazairiens. Jazairiens, oui. كان واحد الشاوي Après, il faut pas. أنا أنا en tant que Kabyle, je dis بلي il faut pas زعما نرجعوا la cause berbère هذه une grande histoire. فهمت؟ Il faut pas vraiment زعما marginaliser كاع هذا الاسم تاع لا كابيلي. Oui, on est des Kabyles, on est امازيغ في الجزائر. On le sait. ما كان ماشي حتى يجي واحد يقول لي بلي انت انا قبيلي ولا شاوي ولا امازيغي. On le sait déjà. بالنسبه لك هذا هو المشكل، هو الكبير. Justement, c'est ça. انا وعلاني نقول لك هكذا. Il faut pas ترجع هذا هو لو سول بروبليم تاع الجزائر. سي با سا لو بروبليم تاع الجزائر. انا اين هو المشكل الكبير اليوم في الجزائر؟ فوالا انا نريبوندي لك قبل على لو بروبليم بلوز امبورطون بور فو. نكمل لك على هذه برك دقيقه. قلت لك انا البروبليم تاع تمازيغ سي با ان بروبليم انا عندي. وي on est Kabyle, on est Amazigh, etc. D'accord, on le sait. يقول لي لا. Monsieur Rachid Nkaz vous dit que Monsieur Rachid Nkaz vous dit qu'on va officialiser la langue tamazigh officiellement. Bien sûr, en vrai. En vrai. ماشي هضره برك في الدستور هكذا. Mais le problème ne se réside pas غير في تمازيغ في الجزائر. عندنا beaucoup d'autres problèmes كيما قلت لك بروبليم تاع ترونسبور، بروبليم تاع ليكونومي، بروبليم تاع البترول ايتترا هذو قاعد كيف لي ريغلي. فوالا جو بونس كيف دابور كومونسي بهذا العفايس ومن بعد اون فيرا اوت شوز. مي ابري هو قال لك يفو كيما قلت انت يفو ريكونسيلي لالجيري مع لي زوريجين تاعها. وي جو سوي داكور مي يا با كسا في الجزائر كاين بوكو بروبليم اللي كي تجي هنا لفرنسا ولا اير دون الموند اللي تشوف باللي فينالمون في الجزائر صح كاين بروبليم باسكو تكون في الجزائر ما على بالكش tu vois pas la facilité تاع الحياه. كي تجي لهنا تشوف باللي هنايا اون فاسيليت لا في l'être humain on considère l'être humain en étant être humain. تقول دونك في الجزائر كان عندنا بروبليم، ما عندناش ترونسبور. الترونسبور ما كاش في الجزائر. يفو با مونتير، ما نكذبوش على روحنا. ما عندنا تروح باغ اكزومبل تخرج هنا باغ اكزومبل رانا في اميا اليوم، ومن بعد على 11 تاع الليل لا 23 ندي تران نروح لباري عادي. إليا قالت لك يا با بروبليم في الجي دو ترونسبور. واش تقول؟ مي سي ما كاش لا نافيت اونتر الجي واسمو. انا جابيت با الجي مي على بالي بلي يا با نافيت اونتر الجي سونتر ولا لايروبور. سي ان بروبليم. اذا نكذب قولوا لي نكذب. لا حاشا اون فا كونتيني. Oui. Alors d'après vous بالنسبه لك اين هو المشكل الكبير في الجزائر اليوم؟ Voilà, comme je vous ai dit, c'est à tous les niveaux, économique, social et voilà. C'est général. Ah, c'est général. يعطيك الصحة. On continue. أهلا، واش راك؟ Ça va? Bien. Ça va, oui. الحمد لله. بليدة ديرونا. Ouais, Blida. الله يبارك الله يبارك. وبالنسبة لك خويا أين هو المشكل الكبير في الجزائر وبالنسبة للشبيبة الجزائرية؟ Par rapport à vous. Il y a un problème général, je pense. Il n'y a pas des problèmes, il y a un problème général. D'abord, c'est la corruption. الفساد. Ouais, la corruption. Et puis, il y a un problème de démocratie, tu vois. Genre, le président actuel, Oui. il a pu changer la constitution pour faire 2 autres mandats. C'est vrai, en de 2008. plus, en 2008, Ça, c'était grave. c'est vrai. Donc il y a un problème de démocratie. Après, il y a des problèmes plus de société, chômage, d'infrastructure. Il n'y a rien presque. Les routes sont complètement dans un état catastrophique. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas vraiment une politique claire et précise, tu vois. Il y a aussi le problème des clans aussi, tu vois. Il y a des clans en Algérie, il y a le clan militaire, le clan politique, économique, tu vois. Il y a les patrons, les militaires et les politiciens. Et le peuple, voilà. Il est au milieu, là, Voilà, alors on essaie. هذيك بزاف هنايا في فرنسا؟ Ça fait 2 années. صافا عجبتك الحالة ولا؟ Ouais, ça va, ouais. On s'habitue. Qu'est-ce qu'il y a de bien ici qu'il n'y a pas d'Algérie؟ واش كاين هنا في فرنسا اللي ما كانش في الجزائر؟ Ce qu'il y a de bien ici, c'est... Il y a plusieurs choses. Hein. Déjà, il y a
déjà, il y a plus de liberté, ça c'est clair. الحريه Ils كذا sont, بزاف ouais, علاش ils sont plus libres. حتى هو سامع يهضر معاك هنا Ouais, c'est une question de liberté. C'est la première chose que tu vas ressentir une fois que tu es حاجه اللي باينه بزاف هنا كان Ouais, الحريه c'est la بالنسبه liberté. للجزائر Ouais. C'est une question de liberté. Ouais. Enfin, un degré de liberté. On n'est pas libre, tu vois, c'est relatif. La notion de la liberté, elle est relative. On ne peut pas dire il y a de la liberté ici, mais il y a plus de liberté ici qu'en Algérie, ça c'est clair. Et Par exemple, il n'y a pas de policiers ici. J'ai remarqué, il n'y a pas de policiers. Mais calme-toi, là. non, non, il n'y a pas de policiers Il ici. n'y a jamais de policiers ici. Cache, hein. Non, non. Quand il y a يخلوك- des attentats. Ah oui, quand c'est grave. C'est حاجة grave. C'est non cache. يعني ما يخافوش من الشعب, ils n'ont pas peur Ah des si, gens. des civils, je pense qu'il y en a, mais on les voit C'est pas. discret. Ouais, C'est discret. On n'a pas, Vous pouvez vous exprimer, hein, je suis de l'autre côté. mon côté. Je peux. Très bien. Donc bonjour, avant tout, je vous remercie d'être venu. On est très Merci à content de vous voir et de tout ce que vous faites pour l'Algérie. Donc moi, mon avis déjà, je pense que c'est avant que ça soit une question de politique ou de gouvernement, c'est aussi une question d'éducation. Parce que on manque vachement d'éducation. Je pense que le peuple, en ce moment, il y a un grand problème déjà au niveau de l'éducation du peuple, aussi de l'ouverture d'esprit. Parce que déjà, entre nous, je pense qu'on n'arrive plus à se supporter, à se comprendre, à s'aimer. Entre Algériens, Entre Algériens, il y a beaucoup de manière problèmes. belle, On ne se sent pas à l'aise dans le pays où on est né, on ne se sent pas... Enfin, il y a toujours des problèmes. Quand on sort dans la rue, on est embêté. Donc déjà, il y a par les déjà garçons, par les... des garçons où, ouais, mais tout le temps, surtout pour les femmes, c'est difficile. Donc c'est dur aujourd'hui Ouais, de c'est très vivre dur. en Algérie en tant que femme. يعني très, très dur. المرأة الجزائرية Ouais, شي حاجة سهلة ما تعيش في البلد اليوم. ouais, tout à fait. كاين شي احترام, il n'y a pas de Non, respect. non, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de compréhension, on met tout le monde dans le même sac et on juge tout le monde. Après, oui, il y a un problème au niveau de la politique et au niveau du gouvernement, parce qu'on a constaté qu'il y a eu pas mal de problèmes et qu'en ce moment, il y a des problèmes au niveau de l'économie déjà. Donc l'économie du pays, elle a basculé alors que c'est un pays riche, diversifié, et on a beaucoup de ressources qui peuvent nous permettre d'aller de l'avant et pourtant on recule. Donc déjà... D'après vous, pourquoi on recule? كيف عندنا البترول, عندنا الغاز, عندنا النخبة الجزائرية, comment ça se fait qu'avec tout ça on n'a pas réussi à se développer? Parce que je pense qu'ils sont entre les mains de gens malhonnêtes, des gens qui en profitent, qui remplissent leurs caisses et qui se remplissent les poches et qui s'en foutent du peuple et qui ne pensent pas au peuple. يعني الحكام تاعنا ما عندهمش الروح Après, الوطنية. je parle pas de Traduit pour Hakam, vous, traduit. ouais, je parle pas des responsables, Quand vous des dites les gens, c'est politiciens. Moi, je fais pas de la politique déjà. Non, mais pour vous, c'est Mais quoi quand votre je dis, analyse? c'est les gens, c'est les dirigeants, c'est les gens qui dirigent les ressources. Donc ça va du stade politique au niveau économique et ça descend. Ouais. Voilà. Après, je peux pas préciser en disant telle personne ou Non, telle. non, je cite personne. Ouais. Je parle des responsables politiques au sens large du terme. Voilà. Après, ouais, donc il faudra déjà que le peuple se révolte, qu'ils se prennent la main, qu'ils agissent tous la main dans la main, qu'ils disent non et qu'ils arrêtent de se taire et de se laisser faire. Quoi. Je pense Pourquoi les gens ne réagissent pas? Moi, je pense que déjà, c'est le peuple, il a peur, il a vraiment peur par rapport à ce qui s'est passé la décennie noire. Je pense qu'il a été terrorisé pendant une dizaine d'années. Et voilà, ils ont vu leurs proches mourir, ils ont perdu beaucoup de gens. Et au fond, on sait que c'est pas le terrorisme, on connaît les responsables. Et donc, du coup, ils ont peur d'agir, ils ont peur de se révolter en se disant, ouais, peut-être que on va à nouveau basculer dans une autre décennie et on va, voilà. Donc je pense que les gens ont peur que ça recommence. Ouais, خايفين بلي العشرية السوداء تعاود. Tout à fait. Moi, c'est mon avis. Après, il peut y Mais avoir vous, d'autres personnellement, problèmes. vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez que ça peut revenir? Je pense que non. Parce que maintenant, ils savent que le peuple n'est pas con, que le peuple est au courant et que si ça devait se répéter, le peuple il va pas se laisser faire. Mais après, je pense que... Il ne se fera pas manipuler comme la première fois. Ouais, tout à fait. Voilà. Inch'Allah. Ben, merci pour votre analyse. Apparemment, ça plaît beaucoup. Oui. Bien, Donc, c'est du coup, que ça. on vous souhaite beaucoup de courage. J'espère Merci que l'Algérie ira de l'avant et qu'il y aura du changement. Inch'Allah, Inch'Allah. يعطيك الصحة, بارك الله فيك. C'est gentil. La jeunesse, شبيبة. نروحوا نشربوا قهوة ولا لا؟ باسكو على بالي بلي بردتوا. ياه. على وين قهوة مليحة هنايا؟ هاي كيف كاين بيان. واحدة غير هنايا قهوة بيان. انت. موالف نشرب فيها قهوة. ايه بسم الله, on y va. Let's go.
Très bien. معليش on va aller au café, vous inquiétez pas. أرواحي مرحبا بك أرواحي. On va au café, venez. حنا كاع جزائريين، venez مرحبا بكم. On y va. Après je vais arrêter de toute façon. الباتري راحت لي. راكم تشوفوا الشعب الجزائري ولا لا؟ حنا رانا ندوروا بارتو. راكم تشوفوا هنا رانا في فرنسا، حتى واحد ما يهضر معانا ما يقول لك وين راك رايح. مكا لا شرطي لا امن لا جدارمي لا سياسي لا اي واحد، سي لا ليبرتي الحمد لله. على بالهم باللي حنايا ما نديروش حاجه اللي مش مليحه، حنايا نحترموا القوانين، نحترموا الناس، نحترموا الامن، نحترموا كل شيء، ورانا باغيين باللي الجزائر تولي كيما هاك دوكا. بو على بالكم في اميان ما كاش ان كونسولا، وان شاء الله في البرنامج تاعنا نديروا ان بيرو كونسولير هنايا باسكو يا بلو دو 10 000 الجيريان دون لا ريجيون دو اميان. باسكو اوجوردي واحد اللي يسكن في اميان لازم يروح لليل، سا بوبري شحال 80 كيلومتر. شبيبه بوغ على الليل شحال من كيلومتر شحال؟ كما لعبتك ديما Lille, 2 heures. شحال من كيلو شحال؟ 140 à peu près. Donc on va dire entre 100 et 140 km. bah واحد يخدم كارطة تاع الفوت، سي غراف. اهلا. Comment ça va? Bonjour. Vous allez bien? Ça va? Alhamdoulilah, Allah يهديك. واش راك؟ Bien? والله غاية. J'ai quelqu'un qui veut vous parler. Alors on en live يا خو. Ouais, j'ai quelqu'un au téléphone. سلام الزول، واش راك؟ سافا؟ عليكم السلام، واش راك خويا؟ كي دايرة؟ ايه مشرفك كل حاجه، ارواح رانا نستنى فيك، رانا في اميا كيما قلت لك نجي. صحي تبعد تلاقاو فيهم ان شاء الله، ما كاش مشكل. ياك راك عارف شحال من الناس راهم يعيطوا لي، ها رانا اون لايف اون ديريكت. شوف دير لي اس ام اس، دير لي اس ام اس، يا اوكان بروبليم، داكور. اجا شوف كي نكمل نعيط لك، اوكي خويا؟ هيا يعطيك الصحة، نشربوا قهوة مع الجماعة هنايا، صحيت ها؟ والله يعطيك الصحة. نو ذاك مرقد. دونك مارسيل لو 4 ان شاء الله يا الخوا دو 9h à 15h. دونك حنا رانا باغيين بلي الجزائر تكون بلاد ديمقراطية تاع الصح، اللي يكون فيها الحرية، احترام، تطور، ان ديفلوبمون، لازم يكون فيها مستقبل. الشبيبه الجزائريه ماناش باغيين باللي كاع لي جون يهربوا من البلاد ويروحوا لفرنسا ولا بلجيكا ولا الامريكان ولا الانجليز. لازم نبنوا البلاد اللي فيها المستقبل. il faut que nous développions notre pays afin d'offrir un avenir à sa jeunesse. هذيك خاطر كنا في تولوز، au passage je serai à Toulouse à nouveau le 28 matin ان شاء الله من 9 حتى ل 11:30. هذيك خاطر في تولوز واحد جون انجينيور قال لك لا برومو تاعي، يعني كاع الناس يقراو في المدرسه تاعو 90% بلا برومو تاعو هربوا. سي كراف. كيف الجزائر توكلهم تربيهم، دخلهم في المدرسه باطل وكل شيء، يقراو في الجامعه، وكي كملوا واش يصرى؟ سي سلال وسي يحيى يقولوا روحوا هربوا على روحكم، ما نستحقوكمش. ان غرو نو افون با بيزون دو فو. ومن بعد واش يديروا؟ يعني 90% 90% d'une promotion d'ingénieurs quitte l'Algérie pour aller en France, en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne. Comment voulez-vous développer un pays lorsque son élite, lorsque ses cadres, lorsque ses ingénieurs, lorsque ses médecins quittent le pays? على بالكم بلي في فرنسا كاين 10,000 طبا، il y a 10 000 médecins algériens اللي هربوا من البلاد وراهم يخدموا هنايا. على هذا الشيء اليوم ناس راهم يقاسوا باه يداو روحهم في المستشفى. دونك سي ان بروبليم ستركتوريل. اي مالوغوزمون هادو الحكام تاعنا هما عجبهم الحال كي يشوفوا باللي كاع الناس اللي فاهمين، لي انجينيور، لي ميدسان، لي زارشيتكت راهم يهربوا من البلاد، هكا كيتهناو يبقاو اللي الناس اللي ما عندهمش المستوى. راكم تشوفوا الحكام تاعنا المستوى تاعهم 0 0. شوفوا المستوى تاع الحكام تاعنا كيما هاك، كيما إليزي باعوا 100% تاع الغاز الطبيعي تاع إليزي، اليوم سوناتراك عندها 0% في إليزي. هذو هما الناس راهم يسيروا في البلاد، وهذو هما الناس راهم يقولوا باللي هما يعرفوا كي يسيروا البلاد، يعرفوا كي يخموا البلاد، وتروطوار كيما هاك ما يقدروش يصنعوا. شوفوا نوري لكم. شوفوا انا راني دوخت راسي من تروطوار باك. شوفوا تروطوار كي داير. هذا الناس لي زونديكابي يقدروا يمشوا هنايا بس ماشي عالي. راكم تشوفوا ولا لا؟ وهنايا في فوالا يعطيك الصحه، وهنا في فرنسا شوفوا كي تشوفوا بعضهم هكاك بنتوره زرقاء، يعني سافا باللي هذه ريزيرفي وز هانديكابي. هذه تاع الناس نورمال اللي يمشوا نورمال، بصح هذه البلاصه هذه تاع لي هانديكابي سبيسيال هانديكابي. فوالا يعني واحد معوق
ويسوق يقدر يقاري نورمال عادي. هذه هي. شوف ممنوع واحد يدير الطوموبيل تاعو وكان ما عندوش الكارطه هذه. رانا باغيين باللي الجزائر تكون هاك ان شاء الله. هذا هو الهدف تاعنا ان شاء الله. رانا باغيين نسقموا البلاد. هذا هو الكافي يا رجل. هذا هو. ايه بسم الله الونزي ليتس جو. ولا فهمتوني ولا لا؟ تاع الغاز تاع إليزي الفرنسا اسبانيا والطليان ما نبغوهمش. هذو الناس راهم يبيعوا 65% تاع الغاز طبيعي تاع ولاية أزرار لفرنسا حتى 2043 ما نقبلوهمش. ونتمنى ان شاء الله باللي الشعب الجزائري يفيق يكون واعي وما يقبلش باللي السراق يحكموا في البلاد. يا الخوة عندكم حتى لو 22 فيفري باه تروحوا البلديات 1543 بلديه في الجزائر وصنعوا كارطات تاع الفوت. دونك فوزافي جوسكو 22 عندكم 7 ايام برك. 7 ايام برك عندكم 7 ايام باش تخدموا الكارطات تاع الفوت. روحوا البلديه خافوا الله احترموا الشعب الجزائري وروحوا خدموا هذه الكارطات تاع الفوت باه ان شاء الله تفوتوا في التشريعيات دو 4 ماي 2017 وان شاء الله فاني تفوتوا في الرئاسيات تاع 2019. هذا هو الهدف تاعنا. رانا باغيين نديروا ديمقراطيه يعني اللي فيها القوه ويا لا فورس في الجزائر. ورانا باغيين باللي الشعب الجزائري يكون واعي وما يخليش هذا السراق يحكموا في البلاد ويبيعوا في البلاد. فوالا هذه هي الرساله تاع اليوم. دونك فوزافي جوسكو 22 فيفري باش تخدموا الكارطه تاع الفوت ان شاء الله. دونك جو كونت سور فو. والحمد لله سي ناصر بوضياف راه معنا في الجزائر عاصمه. دونك يفو لو سوتونير. عندنا قائمه حره في الجزائر عاصمه يسموها بوضياف تيغي ابنكاز ام جي سي. وان شاء الله روحوا خدموا الاستمارات باه تسندوا هذه القائمه حره. الى قلنا 10000 توقيعات. دونك نعطيكم الرقم تاع سي لطفي دراجي هو الممثل تاعنا في الجزائر العاصمه 05 56 57 19 34. دونك 05 56 57 19 34. روحوا نخدموا كارطة تاع الفوت عبروا الاستمارات. وتحيه الجزائر. السلام عليكم. وغدوه ان شاء الله نتلاقاو الصباح devant le consulat algérien à Créteil. Donc je donne rendez-vous demain matin de 9h à midi au consulat algérien de Créteil et ensuite à 13h30 jusqu'à 15h30 au consulat algérien de Nanterre. Et bien sûr vendredi je serai à Lille au consulat de Lille de 9h à 15h Inch'Allah. Ou bien sûr dimanche on va faire la grande marche de l'ambassade d'Algérie jusqu'à l'ambassade du Maroc en passant par le consulat de Tunisie de Libye pour la marche pour le Grand Maghreb. Donc à 15h dimanche à l'ambassade d'Algérie à Paris. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.